هذا وأثير جدل حول تمثال الإمام عبد الحميد بن باديس في أوساط المثقفين والإعلاميين، وانتشر أيضا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي مستعملين بعض الصور الساخرة لتمثال رائد النهضة الفكرية والإصلاحية، لترفع عائلة العلامة رسالة احتجاج إلى السلطات الولائية والوطنية ضد المجسم الذي لا يرمز لشخصية المفكر. تمثال الإمام عبد الحميد بن باديس القسنطيني الجزائري، القدوة الروحية لحرب التحرير الوطنية، والذي انتظره سكان قسنطين شامخا شموخ رائد النهضة الفكرية والإصلاحية، ليفاجأ الجميع بنصب وسط مدينة قسنطين مقابل قصر الثقافة محمد العيد آل خليفة تمثال وصف بالبائس في شكل هرم ونظرة حزينة. الجدل الكبير الذي أثاره التمثال في أوساط المثقفين والإعلاميين انتشر أيضا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي مستعملين بعض الصور الساخرة التقطها بعض الشباب الذين لم يمنحهم أي حاجز من الوصول إلى التمثال الذي نحت من قبل مكتب دراسات برتغالي. J'ai entendu l'expression des sentiments que je ressens, donc la société civile, la famille, les élus, enfin disons que toutes les personnes se sont exprimées sur le sentiment que nous avons ressenti face à la statue du Cheikh Abdelhamid Ben Badis. Et je ne voudrais pas jeter le discrédit, en tout cas que cette polémique jette le discrédit sur les nobles intentions de cette initiative. Mais malheureusement, le résultat escompté n'a pas été atteint puisque d'une part, la statue ne reflète pas, disons que la ressemblance entre la photo du Cheikh Ben Badis et la statue, la ressemblance est inexistante. Le sentiment que l'on ressent face à cette statue n'est pas celui que l'on ressent lorsqu'on regarde la photo du Cheikh Ben Badis. Et je vous citerai comme exemple quand on regarde sa photo, et les photos du Cheikh Ben Badis sont nombreuses sur le marché, sur la scène publique. لترفع عائلة العلامة عبد الحميد بن باديس رسالة احتجاج إلى السلطات الولائية والوطنية ضد المجسم الذي لا يرمز لشخصية المفكر الذي كان يكره التماثيل أيضا. Notre souhait, c'est que cette statue soit enlevée, tout simplement. Et puis bon, elle est accessible. Il suffit d'aller sur Internet pour voir tous les dérapages qui ont été commis par les admirateurs entre guillemets de cette statue. On lui a mis une cigarette dans la bouche, les enfants s'amusent sur les genoux du Cheikh, etc. Donc notre souhait, et je suppose que la société civile partage ce souhait, c'est que cette statue soit supprimée, tout simplement. Remplacée ou là-bas. يبقى عبد الحميد بن باديس مؤسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ورائد النهضة الإصلاحية في الجزائر، قامة وتاريخا مشرفا لقسنطينة رغم المجسم البائس الذي شوه صورته وبعض الصور الساخرة لشباب جاهل لفضل العلامة عليهم.